Bilkis Aulia Zahra. I'm doing homework for my English teacher Mrs. Sri Yuliana, and I will explain the definition of procedural text. Procedural text is a type of text that contains steps or stages to be followed in order to achieve a specific goal or complete a task. This text usually provides clear, systematic, and logical instruction so that the reader can follow the process correctly, such as in a recipe or a user guide. Prosedur text adalah jenis yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus diikuti untuk mencapai tujuan tertentu atau menyelesaikan suatu tugas. Teks ini biasanya memberikan instruksi yang jelas, sistematis, dan logis agar pembaca dapat mengikuti proses dengan benar, seperti dalam resep masakan atau panduan penggunaan alat. Generic structure prosedur text. Goal aim. It contains the purpose how to make something. Ingredients. This part describes the elements we need to make something. Step or methods. This part describes the set of instruction. Struktur umum teks prosedur. Tujuan. Berisi tujuan bagaimana cara membuat sesuatu. Bahan. Bagian ini menjelaskan elemen yang kita butuhkan untuk membuat sesuatu. Langkah atau metode. Bagian ini menjelaskan serangkaian instruksi. My name is Nadia Citra Aprilia. Language features prosedur text using simple present tense, using adverbial subsequent causing temporal adjective, using imperative sentence or command, using a verb of time to express details of time. Ciri-ciri bahasa teks prosedur: menggunakan tense present simple, menggunakan adverbia urutan atau kata sifat temporal, menggunakan kalimat imperatif atau perintah, menggunakan adverbia waktu untuk menyampaikan rincian waktu. Procedur text purpose. The purpose of procedur text is to provide clear and structured instruction for carrying out an activity. Its aims are: first, to understand the steps that need to be followed; second, to carry out text correctly; third, to avoid mistakes in the process; fourth, to encourage efficiency in completing text. Common examples of procedur text include recipes and product usage instruction. Teks prosedur bertujuan memberikan petunjuk yang jelas dan terstruktur untuk melaksanakan suatu aktivitas. Tujuannya adalah: 1. Memahami langkah-langkah yang harus diikuti, 2. Melaksanakan tugas dengan benar, 3. Menghindari kesalahan dalam proses, 4. Meningkatkan efisiensi dalam menyelesaikan tugas. Contoh teks prosedur termasuk resep masakan dan instruksi penggunaan produk. My name is Siti Aulia. Ingredients: 1 pack of biscuit, 2 pack of sweetened condensed milk, 1 pack of powdered milk, oil. Bahan-bahan: 1 bungkus biskuit, 2 kemasan susu kental manis, 1 kemasan susu bubuk, minyak. My name Paris Anzari. First, put the biscuit into a plastic bag, the crust until smooth. Second, pour the finely ground biscuit into a bowl and add the sweetened and condensed milk and stir smooth. Stir apply only the plastic so that in the stick when pouring the mixture. Pour the dough so that it's easy to wrap in plastic. Then put the dough in a freezer and wait 5-10 minutes. After that, remove the dough to the freezer and cut the finished chocolate into annex according to taste. After that, sprinkle powdered milk as a complete. Pertama, masukkan biskuit ke dalam kantong plastik, kemudian hancurkan hingga halus. Kedua, tuangkan biskuit yang telah dihancurkan ke dalam mangkuk dan tambahkan susu kental manis, lalu aduk hingga rata. Ketiga, oleskan minyak pada plastik agar tidak lengket saat menuangkan adonan. Keempat, bentuk adonan agar mudah dibungkus dengan plastik. Kemudian, masukkan adonan ke dalam freezer dan tunggu selama 15 menit. Setelah itu, keluarkan adonan dari freezer dan potong coklat yang sudah menjadi beberapa bagian sesuai selera. Selera itu ditaburin dengan susu bubuk sebagai pelengkap. Sekian dari kami. Thanks for watching.